حضرات ذوالفقار علی پاک بولے فرمایا اون والے تینو علی نال کی کم ہے؟ حضرات ذوالفقار کہندا میں سنے علی بڑا وڈا پہلوان ہے، میں ایڈا وڈا پہلوان ہاں، میں فلاں علاقے دے وچوں آیا وا، اج تک مینوں کسے شکست نہیں دتی، کسے بھی چھاڑیا کوئی نہیں، میں سنیا علی بڑا وڈا پہلوان ہے، میں علی دے نال کشتی لڑن واسطے آیا وا۔ حضرات ذوالفقار علی پاک نے سنیا او دی ڈاچی دی مہار نو پھڑ لیا، آپ نے فرمایا پہلے تھلے آ کے میرا مقابلہ کر لے، اگر میرے کول جت گیا علی دا پتہ دے دے۔ توجہ ہے وے جی، بولو ہاں سبحان اللہ۔ تھکے تے نہیں تسی؟ ایک باری ہاتھ چکو ہاں والا جڑے جڑے تھکے ہو، ماشاءاللہ کون دسو تھک گئے؟ چلو جڑے نہیں تھکے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضرت مولا علی شیر خدا ایک دن نماز پہ پڑھ دینے تے ابو بکر صدیق بھی نماز پڑھ رہے۔ ابو بکر صدیق نے نماز پہلا پڑھی تے سلام پھیریا، اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں میں اپنے حجرے ویچا، میں باری دا کپڑا ہٹا کے وینی پڑیاں اپنے باپ ابو بکر نو بھی تے حضرت مولا علی نو بھی۔ ابو بکر نے نماز پوری کیتی تے علی پاک نماز پڑھ رہے تے ابو بکر نہ علی پاک دے چہرے وال ویکھی جاندے نے ویکھی جاندے نے۔ کون ویندا ہے؟ ابو بکر ویندے نے کدے چہرے نو؟ تانوں کوئی پتہ نہیں لگن دیا میں کی آکھیا ہے؟ ابو بکر کدے چہرے وال ویندے نے؟ علی پاک شیر خدا آپ دے چہرے وال ابو بکر ویکھی ہوندے نے۔ اما عائشہ صدیقہ بڑیاں حیران ہوئیاں، نماز تے پڑھ لیے بیٹھے ویکھی ہوندے نے۔ جدوں ابو بکر صدیق آئے نا کار تے اما عائشہ صدیقہ نے ہاتھ جوڑ لے۔ اما عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے بابا جان میں آج بڑی حیران ہوئیاں، تساں نماز پڑھ لی، نماز پڑھن تو بعد علی پاک دے چہرے وال ویکھی ہوندے ہو، میں پیار دسنا چاہنا کہ ابو بکر دا علی نال پیار کنا سی۔ حضرات ذوالفقار ابو بکر صدیق نو پوچھا تساں ویکھی ہوندے ہو علی دے چہرے وال ویکھی ہوندے ہو بابا جان خیر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے لب کھولے، فرمایا بیٹی عائشہ تو نہیں جان دی کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا جیڑا علی دے چہرے وال ویندا ہے او دا ایک ایک پل عبادت وچ گزردا رہندا ہے۔ تے میں نماز پڑھن تو بعد علی دے چہرے وال ویکھ کے بھی عبادت پیا کردا سا۔ ہائے 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 حضرات ذوالفقار علی او کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 11ویں دی محفل تے علی دا ذکر ہونا ضروری ہے۔ علی او جدو پیدا ہوئے اکھاں نہیں کھول دے، نبی پاک علیہ السلام 3 دن بعد آئے چاچی جان اللہ نے پتر دیتا ہے مبارک ہوئے، چاچی جان کہنے لگیاں خیر مبارک لیکن نال ہی پریشان سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا پریشان کیوں ہوں؟ چاچی بول کے کہنے لگی اللہ نے پتر تے بڑا سونا دیتا ہے پر 3 دن ہو گئے نے اکھاں نہیں کھول دا، اکھاں نہیں کھول دا، ہو رہے نبینا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اور لے آؤ ہاں والا میرے ہتھاں دے۔ او 3 دن دی عمر ہے حضرت مولا علی شیر خدا دی، نبی پاک علیہ السلام نے علی پاک نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا نا 3 دن دی عمر تے علی پاک نے اکھاں کھول لئیاں، چہرہ مصطفیٰ سامنے۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں وقت گزردا رہا، علی پاک جدو جوان ہوئے نا نبی پاک نے ایک دن پوچھا علی بچپن دے وچ 3 دن گزر گئے تو اکھاں نہیں سن کھولیاں خیر ہی سی؟ حضرت علی پاک عرض کردے نے یا رسول اللہ میرے دل وچ خیال پیدا ہویا کہ جتھے پیدا ہویا او سی بیت اللہ، جتھے پیدا ہویا او سی بیت اللہ۔ توجہ کریا جے یا رسول اللہ میرے دل وچ خیال پیدا ہویا جتھے میں پیدا ہویا او سی بیت اللہ، میں وہاں اسد اللہ، جدو اکھاں کھولا سامنے حبیب اللہ ہونا چاہیے گا، سامنے جنتی اکھاں کھولا تے حبیب اللہ ہوئے۔ جدو علی پاک پیدا ہوئے نا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک علی دے منہ وچ رکھی۔ تسی گل سمجھے ہی نہیں کڈا میں کی جملہ بولیا تواڈے سامنے۔ اج گڑتی کون دیندا ہے؟ پتر پیدا ہوئے تے باپ دے دیندا یا دادا؟
ਹੈ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਨਾਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗੁੜਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਤੇ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗਿਆ? ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਤੇ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨਾਨੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਦਾਦਾ ਦੇਵੇ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਆਂਦੀ ਏ ਔਂਤਰਾ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜਤੀ ਦੇਵੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਪ ਦਿੱਤੀ ਆਦਤਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਜਾਣ ਗਈਆਂ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁੜਤੀ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗਈਆਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम दी ज़ात ते। अली पाक हर पासे कमाल सन। लेकिन एक ही गल सुनावांगा, फिर मैं अगली इंशाल्लाह गल शुरू करनी है। अली पाक बहादुर बोस सन, असदुल्ला अल्लाह दा शेर, हैदर कर्रार, बड़े बहादुर सन। कोई भी सामने आप दे जड़ा ना वो टेक नहीं सी पांदा पहलवान। एक बड़ा वड्डा पहलवान मदीने विच आया, आके अली पाक दा पता पुछन लगा, कहन लगा अली किथे वे, मैं अली नूं मिलना है। लोकां आख्या भाई खैर है? कहन लग्या मैं सुनिया अली बड़ा वड्डा पहलवान है, मैं फलां इलाके विचों आया, एडा वड्डा पहलवान हाँ, अज तक मैनू किसी कुश्ती विच नहीं हराया। मैं सुनिया अली बड़ा वड्डा पहलवान है, मैनू ताने वजे ने, तेनू पहलवान तां मनीए जे अली नूं हरावे। ते दसो मैं अली नूं मिलना चाहना। हजरत अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु दा जरा कद मुबारक है लंबा नहीं सी। अली पाक दा कद मुबारक दरमियाना सी। सीना बड़ा चौड़ा सी अली पाक दा, ते कद दरमियाना सी। ओ बंदा हुण सवारी ते टुरदा टुरदा आ रहा है, ते रस्ते विच हजरत मौला अली शेरे खुदा ही टक्कर पे। ओने वेखिया ही नहीं सी मौला अली नूं पहलां, ते अली पाक दे कोल आके सवारी रोकी ते आके कहन लगा मैं अली नूं मिलना चाहना, अली दा पता ते दस दिओ। हजरत अली पाक ने वेख्या ये तो मेरा ही नाम लेंदा पिया। हजरत ज़िवाकार अली पाक बोले, फरमाया होने वाले तेनू अली नाल की काम है? हजरत ज़िवाकार कहंदा मैं सुने अली बड़ा वड्डा पहलवान है, मैं एडा वड्डा पहलवान हाँ, मैं फुला इलाके दे विचों आया वां, अज तक मैनू किसे शिकस्त नहीं दिती, किसे भी छाड़िया कोई नहीं। मैं सुनिया अली बड़ा वड्डा पहलवान है, मैं अली दे नाल कुश्ती लड़न वास्ते आया वां। हजरत ज़िवाकार अली पाक ने सुनिया, ओदी डाची दी मुहार नूं फड़ लिया। आपने फरमाया पहले थल्ले आके मेरा मुकाबला कर ले, अगर मेरे कोल जित गया अली दा पता दे देवा। आपने फरमाया थल्ले आके लड़ना पहला मेरे नाल, ते जे मैनू तू हरा दिता तो मैं अली दा पता दस दियांगा। उन्हें जदों अली पाक दी चेहरे वाल वेख्या ते कद वेख्या ते कहन लगा क्यों अपनी जान दा दुश्मन बन गया? अपना कद वेख, तू मैनू अली दा पता दस, मैं तेरे नाल क्यों कुश्ती लड़ा? हजरत ज़िवाकार अली पाक फरमांदे ने ना ना, आज मां दा दुध पीता ही पहले उतर के मेरा मुकाबला कर, अगर मेरे कोलों जित गया तेनू मैं अली दा पता दे देवांगा। हजरत ज़िवाकार तवज्जो करो, जदों ओने सुनिया ओनू बड़ा गुस्सा आया, बड़े गुस्से दे नाल सवारी तो थल्ले उतरिया। अज मैं इस नौजवान नू पिछाड़ देना। जदों सवारी तू थल्ले आया, कुश्ती करन वाले पहले पंजे दे विच पंजा मिलांदे ने। हजरत ज़िवाकार जदों हत्थां विच हत्थ आए, अली पाक ने दबाया सिर तो लैके पैरां तक जिस्म दियां नाड़ां इकट्ठियां हो गईयां, ओदे चेहरे दा रंग जरद हो गया। आपने उठा के जमीन ते रखया, उत्ते पैर रख के फरमांदे ने दस्सां अली दा पता।
اور دساں علی دا پتا حضرات زیوکار بول کے کہنے لگا آج تک میں نو کسے بھی چھاڑیا نہیں کسے شکست نہیں دیتی اور میرا ظرف ہے گل کہندہ ہے اور علی صرف تو ہے اور کوئی علی نہیں ہو سکتا کہاں لگیا میرا ظرف آندہ ہے تے میرا اندر آندہ پہ علی صرف تو ہی ہے اور کوئی علی ہو سکتا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے اور تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے توجہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اگر میں شان ابو بکر اور شان علی بیان کرتا رہا تے زندگیاں گزر جان گیاں انہاں دی شان نہیں بیان ہو سکتی